नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाहा अला हर्फिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फित्नतुन इंक़लब अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हज वल्लसम पारा वल्लसम नंबर आयत मखरुको की तक मुशरिकानो काफिरानो क़बाहतना बयान उस पदे रुको की द मुनाफिकानो काफिरानो क़बाहतना बयानी। अल्लाह जल्ल शानुहु पदी आयतन की द मुनाफिकीनो आगा मुनाफिकीन चिद ख़ुल ईमान क़बारकी बशक के प्रातरी दागी क़बाहत बयान। ये मुनाफिकान हाल दादी का कलवत पैदा उरसीगी व इस्लाम खुदिन दी के पैदा दा कलबी तकलीफ राशि सनुकसान उशी माली या जान तावान उशी ब्याद इस्लाम नाम मखवाड़ी इस्लाम पस खबर गई चिदा मंगता नुकसान ददी ईमान और ददिन दवजना उरसे। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि दीद दुनिया और आखिरत दरबार तावान दी दी पलवी नुकसान और तावान के प्रातरी बल्दा मुशरिकानो क़बाहत बयानी दी ददा से खुदायान और इबादत की चिदागी इबादत कवल की पैदा निश्ता और द इबादत पर कवल की हिस किस्म नुकसान निश्ता दी चिदकमो खुदायान और इबादत की दागी ज़रर दी तद पैदे नडेर दद्वी चिदाकम खुदायान दी दा दद्वी रपारा डेर बद खुदायान और ब्याद मुत्तक़ियानो मोमिनानो नतीजा अल्लाह पाक बयाने कि चा ईमान रोड़ो नेक अमल इख्तार का अल्लाह पाक बदी जन्नतुन के दाखिल बल मुशरिकान द मक्की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यादव चिद सर्व अल्लाह पाक कला हम मदद न के और कल बदी हम पदी मुशरिकान बांधे न गालिब की अल्लाह पाक फरमाए कदा काफिरान जान नमड़ुम की कदी खुद कशे हम की लेकिन ब्या वहम ज़दी पैगंबर सर इमदाद को और पदी काफिरान बांध बेज़गालिब को। याद कुरान करीम सदाकत अल्लाह पाक बयानी चिदा आयातुना वाज़िह और द हिदायत आयातुना ली अल्लाह के चात ओवाड़ी और द हिदायत की ब्याद सलूर डलू तरदीद अल्लाह पाक के यव अगा खलल की बक़वाए ईमान नवड़ू दा मोमिनान दे मगा खलक यहूदियान द्रेम खलक साबियीन की दस्तूर इबादत को उनकी और सलोरम खलक की सयान और बिरज़म खलक मजूसियान नदी की अव्वलनी दा निजात वाला और दावर पसी सलोर जमाअतुना यहूदियान ईसायान साबियान मजूसियान मुशरिकान तब अल्लाह जल्ल शानुहु दरमी तरदीद कई कि क़यामत के बदा अल्लाह दा यौमल नजुदा की मोमिनान में जन्नत दाखिल की और दा काफिरान बा अल्लाह जल्ल शानुहु जहन्नम के दाखिल। याद अल्लाह जल्ल शानुहु ये बयानेगी कि अल्लाह पाक दा अगर तमाम मखलूक के आसमानों बज़मुको के दे नवर और सुख में सूरी गुना और उन्हें और सारवी और ढेर जात इंसानानो दा टोल अल्लाह जल्ल शानुहु ता सजदा कई ता अल्लाह पाक बंदगी कई और दा अल्लाह पाक दा रज़ामंदे कारू न कई लेकिन बाज खलक के बाग़ीबान फैसला आज़ाब शविदा अल्लाह जल्ल शानुहु बदगी हिस किस्म इज़्ज़त न की और अल्लाह पाक बदी आज़ाब के मुब्तला ब्याद बदल यौद मोमिनान और बल काफिरान चली बखबल मनस की जगड़ के मोमिनान वही मंग पहकायु और काफिरान वही मंग पहकायु अल्लाह पाक भी जब फैसला कम जकम कसान काफिरान दी
دیل بمنگا دا جہنم دا اور کمیسونا واچو او دا دوی دا پاسبا پسرونو با یشیدلی گرمی اوبو واچو چی دا غی گرم والی دا وجبا دا دوی سرمن اس وزیگی دابت اغرزیگی او دا گرم والی دا وجبا دا دوی دا وجدنو دا نن چکم سامان وی دابت ٹول پلاند طرفنو باند اغرزیگی او دا دوی دا پاربا دا اس پنی دران دران گروزونوی چی باغی بدی فرشتی وحی او چی کلتی دختی چی دا جہنم نحوزی نو دی بپکی فرشتی واپس را کاگی چی دا دی عذاب نحوستاسو چرت تختی او بیاد نیکان و خلق و نتیجہ اللہ پاک ذکر کئی بیاد دی کافران و قباحت اللہ ذکر کئی چی پا دنیا کی ندی بد کارداو چیوی کفر کرو او بل بخلق اللہ پاک دا دن نمن کول خلق بیت اللہ شریف نمن کول چی دا بیت اللہ شریف جوڑ دا عبادت دا پار دی داغا عبادت کو ان کی دا غزے خلق دی او کہ عبادت کو ان کی بہرنی دی بیت اللہ جوڑ دا عبادت دا پار دی او کہ چاپ بیت اللہ کے زیادی اکو کفر اکو ظلم اکو نمون بدل دردناک عذاب برکو زکا بیت اللہ دادا عبادتونو سے وچے سوک پکی فساد گئی اللہ وی جب بدلا بدترین او دردناک سزا ورکو نفرمائی ومن الناس من يعبد الله على حرف او بعد دق اقل مناغ سوک دی جب عبادت کی دا اللہ پاک پیو غاڑا باندی یعنی پغاڑا پا عبادت دقبل دا شک کی فین صابو خیر اتوان نبی کچر ورسیگی دتا خوشالی او راحت ندی مطمئن شپ دی ایمان او بدن باند وین صابت ہو فتنتن کچر ورسیگی دتا مصیبت انقلب علا وجہی ندی واپس پقبل مخباند او دن پس خبر شروع کی خسر الدنیا والآخرہ دا تاوانو کو دا دنیا او دا آخرت دنیا تاوان داو کو چی ایمان تن لارو دا آخرت تاوان داو کو چی ہمیشہ دا پار جہنمی شو ذالک هو الخسران مبین دا اخکار تاوان دا یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ينفعه عبادت کی سوا دا اللہ دا خدایانو چی دا غی عبادت نکول دا تزرر نور کئی او دا غی عبادت دا تاقید نور کئی ذالک هو الضلال البعید دا عبادت دا اخکار گمراہی دا دا حق نادی رلد گمراہی دا یدعو دی عبادت کئی لمن دا غچا ضرورو چی دا غی ضرر اقرب من نفعی داڑی نزیری دتا دا پیدینا لبئس المولا ولبئس العشیر دیر بد دی دا خدے و دیر بد دی دا قبیلہ دا خدایان ان اللہ یدخل الذین آمنوا بیشک اللہ پاک و داخل کیا کسان چر ایمان نوڑے دے وعمل الصالحات عمل نیکڑی دنے کے جنات دا سے باغنتا تجری من تحتها الانہارو چبہی کی بلان داغی دہننا نہرنا ان اللہ یفعل ما یرید بیشک اللہ اغس کبھی سچ اغواری بیشک اللہ کبھی اغسو چچ اللہ اغواری من کان یدن ورغسو چغ گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ چا اللہ اس کلمت دنکی ددی پیغمبر پا دنیا و پا آخرت فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ پس پکاد چیدی اگدکی یو رسی اسمان طرف تا ثم لیقطع بیادی کٹ کی اوزاد پکی زوڑک کی فَلْيَنْزُرْ پس دید اگوری حَلْ يُذْهِبَنَّ قَيْدُهُ مَا يَغِيدُ آیا بوزید دا تدبیر غصتی دے غسکوی یعنی کدی خودکشیو کی زان مڑب کی بیام دا اللہ پاک امداد پیغمبر ننشی بندولی وکذالک امدارک انزلنا آیات بینات منگ نازلو دی پیغمبر علیہ السلام تا آیات بینات آیاتنا واضحہ وان اللہ یهدی من یرید و بیشک اللہ ہدایت کی چاہت چوکواری ان الذین آمنوا بیشک کسان چی ایمان روڑی دی آقا کسان چی ایمان روڑی دی والذین ہادو کسان چی یہودیان دی والصابئین و دستور عبادت دون کی دی والنصار و سیان دی
والمجوس ومجوسيان دي والذين اشركوا كسان چه مشرکان دي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه اللہ پاک با فیصلو کی پما بین دوی کے پورز دا قیامت ان اللہ علا کل شیئن شہید بے شک اللہ پاک پا ہر چیز باندھ گواہی علم ترد نگوری ان اللہ بے شک اللہ پاک یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض تابع دی تابداری کی عبادت کی سجد کی داغذات دا اللہ پاک من اغا مخلوقات کے سماواتی جب آسمانوں کی دی ومن اغا مخلوقات کے لردی جب ازمکہ کی دی والشمس او نور والقمر اسبق میں والنجوم استوری والجبال قرنا والشجر قنے والدواب او زد سر چار پایان وکثیر من الناس او دیر انسانان نداد اللہ عبادت کی وکثیر نوڑی را خلق حق علیہ العذاب کہ لازم شید پاقی بانج عذاب ومن یهن اللہ سوچ اللہ پاکی رسوا کی فما له من مکرم نشت داغذ پارسوک عزت ورکون کی ان اللہ یفعل ما یشا بشک اللہ پاک کبھی سچ اللہ غواری هادان دادوال ڈلی دا مومنانو دا کافران خسمانی دا یوبل سر مقابل دی اختصمو فی رب دی جگڑ کی پبارد اقبل رب کی فالذین کفروا بساکا سانچ کفر کردے خطبعت لهم ثیاب من نار واب غسلشی بی تجامید جہنم دا اور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اڑول بشید پاسد بید سرنو الحمیم بشید لگرمیو بو یصحر به ما فی بطون والجلود اڑول بشی بلی بکنیشی فسبب دا دی باندی پدیو بوبان اغسر چه دی پکیڑو کی دو سرمن دوی ولهم مقامع من حدید او دا دی دا پارا بگروزو نبی دا اس پنکران ندرانو کل مارکل ارادو چه دی ارادو کی یخرجو منها چه دی ازید دی جہنمنا من غم من دی مصیبت او دا غم دا وجد اعیدو فیها دی واپس کریشی پدی جہنم کی وذوقوا عذاب الحریق او دی تب برتازو سکی عذاب دس وجدو ان اللہ یذکر الذین آمنوا بے شکا کسان چی بے شک اللہ پاک داخل بکیا کسان چی ایمان روڑی دی وعمل الصالحات وعمل نکلی دنے کے جنات انتا سے باغنتا تجری من تحتها الانہارو جبہی بلاند داغیر انن نہرنا یحلون فیہا من اساورا اجول بشدیتا پدی کی بنگلی من دھابن دا سرو زرو ولؤلؤن او ملغلل چپ جنت کی بدال بے نعمت ولباسوں فیہا حریر او جامی بدوی دا پارا پدی جنت کی دریخمو وحدو الالطیب من القول او دی طرح نمائی کرے شوق دنیا کی الالطیبی دا پاکی من القول دوینا چی کلمات ایمان کلمات طیبہ وحدو الى صراط الحمید او دی طرح نمائی کرے شوق دا نیغلاری صراط مستقیم ان الذين كفروا بشكا كسان چ کفر کړي ويسدون عن سبيل الله دي خلق بندوي د الله پاک دلارنا والمسجد الحرام او د مسجد حرامنا الذي جعلناه للناس مسجد حرام چې منګر زولې د ټولو خلق د پاره سواء برابر العاكف فيه اقامت کون کی یعنی مقیم د دغه پدې کې والبادن او خارجي بارنه غیر مقیم مسافر ومن يريد فيه بالحاد اور ازو جغ ارادو کا پدې مسجد حرام کې بالحاد فساد باندې بظلم فظلم باندې نو ذقه من عذاب الیم من بو سدود عذاب درناک واخر